नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ सांग मैंने जदि यही सब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जानवर अच्छी तेरे वीडियो को शेष पर्यटन निश्चय देखु तेरे आपण प्रथम प्रश्नटी सबुदिन मांडिया खाइबा द्वारा क्यों रोग नियंत्रण रे सहायक होता है। ऑप्शन ए सर्दी, ऑप्शन बी जॉन्डिस, ऑप्शन सी ब्लड प्रेशर, ऑप्शन डी डायबिटीज। सांग मैंने समय भी शेष हो जाए यार सठिक आंसरटी होउछि ऑप्शन डी डायबिटीज। सबुदिन मांडिया खाइबा द्वारा डायबिटीज रोग नियंत्रण रे सहायक होता है। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न अदा सहित कौन मिसाई खाइले मुंड बिंधा अति शीघ्र भल होता है। ऑप्शन ए महू, ऑप्शन बी घी, ऑप्शन सी चीनी, ऑप्शन डी लूण। सांग मैंने समय भी शेष हो जाए यार सठिक आंसरटी होउछि ऑप्शन ए महू। अदा सहित महू मिसाई खाइले मुंड बिंधा अति शीघ्र भल होता है। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न अधिक तेल खाइबा द्वारा क्यों रोग होई पारे। ऑप्शन ए कर्कट, ऑप्शन बी चर्म रोग, ऑप्शन सी गोड़ बिंधा, ऑप्शन डी हार्ट अटैक। सांग मैंने समय भी शेष हो जाए यार सठिक आंसरटी होउछि ऑप्शन डी हार्ट अटैक। अधिक तेल खाइबा द्वारा हार्ट अटैक रोग होई पारे। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न क्यों चेर ब्लड सुगर को कंट्रोल करिबारे सहाय्य करि थाए। ऑप्शन ए निंब गछ, ऑप्शन बी बेल गछ, ऑप्शन सी अर्जुन गछ, ऑप्शन डी अरख गछ। सांग मैंने समय भी शेष हो जाए यार सठिक आंसरटी होउछि ऑप्शन सी अर्जुन गछ। अर्जुन गछर चेर ब्लड सुगर को कंट्रोल करिबारे सहाय्य करि थाए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न क्यों गछर छाली चाउल डबारे रखिबा द्वारा चाउल पोक लागंती नहीं। ऑप्शन ए निंब छाली, ऑप्शन बी शाल छाली, ऑप्शन सी सागवान छाली, ऑप्शन डी दालचीनी छाली। सांग मैंने समय भी शेष हो जाए यार सठिक आंसरटी होउछि ऑप्शन डी दालचीनी छाली। दालचीनी गछर छाली चाउल डबारे रखिबा द्वारा चाउल पोक लागंती नहीं। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न अधिक लूण खाइबा द्वारा शरीरर क्यों अंग शीघ्र खराब होई पारे। ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी लिवर, ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। सांग मैंने समय भी शेष हो जाए यार सठिक आंसरटी होउछि ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। अधिक लूण खाइबा द्वारा शरीर रे हार्ट, किडनी, लिवर अंग खूब शीघ्र खराब होता है। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न खाली पेटरे अदा पानी पीले क्यों रोग को संपूर्ण ठीक कर दिए। ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी हईजा, ऑप्शन सी मधुमेह, ऑप्शन डी ब्लड प्रेशर। सांग मैंने समय भी शेष हो जाए यार सठिक आंसरटी होउछि ऑप्शन सी मधुमेह। खाली पेटरे अदा पानी पीले मधुमेह रोग को संपूर्ण ठीक कर दिए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न धनिया पत्रर रस पीवा द्वारा क्यों समस्या दूर होता है। ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी गैस, ऑप्शन सी ठंडा, ऑप्शन डी कैंसर। सांग मैंने समय भी शेष हो जाए यार सठिक आंसरटी होउछि ऑप्शन ए किडनी। धनिया पत्रर रस पीवा द्वारा किडनी समस्या दूर होता है। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न घरे बिलेईर छुआ जन्म हेले घर को कौन आसी थाए। ऑप्शन ए धन, ऑप्शन बी खुशी, ऑप्शन सी विपद, ऑप्शन डी दरिद्रता।
ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଖୁସି। ଘରେ ବିଲେଇର ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଘରକୁ ଖୁସି ଆସିଥାଏ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ମହୁମାଛି କାମୁଡ଼ିଲେ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବାତ ଜ୍ୱର, ଅପସନ୍ ବି ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର, ଅପସନ୍ ସି ରକ୍ତହୀନତା, ଅପସନ୍ ଡି ମୋତିଆ ବିନ୍ଦୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବାତ ଜ୍ୱର। ମହୁମାଛି କାମୁଡ଼ିଲେ ବାତ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବାସି ତୋରାଣୀରେ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମିଳିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଅପସନ୍ ବି ଭିଟାମିନ୍ ବି, ଅପସନ୍ ସି ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଅପସନ୍ ଡି ଭିଟାମିନ୍ ଡି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଭିଟାମିନ୍ ସି। ବାସି ତୋରାଣୀରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମିଳିଥାଏ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଡାଲି ଖାଇଲେ କିଡ୍ନିରେ ଥିବା ପଥର ଦୂର ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମୁଗ ଡାଲି, ଅପସନ୍ ବି ବିରି ଡାଲି, ଅପସନ୍ ସି ମସୁର ଡାଲି, ଅପସନ୍ ଡି କୋଳଥ ଡାଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କୋଳଥ ଡାଲି। କୋଳଥ ଡାଲି ଖାଇଲେ କିଡ୍ନିରେ ଥିବା ପଥର ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଖାଲି ପେଟରେ କ'ଣ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଗୋମୂତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ପୋଦିନା ରସ, ଅପସନ୍ ସି ତୁଳସୀ ରସ, ଅପସନ୍ ଡି ଆଲୋଭେରା ରସ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଗୋମୂତ୍ର। ଖାଲି ପେଟରେ ଗୋମୂତ୍ର ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଦ ଓ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ନିମ୍ବପତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ବେଲପତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ବାଇଗଣ ପତ୍ର। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବାଇଗଣ ପତ୍ର। ବାଇଗଣ ପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଦ ଓ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗୁଥିଲେ କ'ଣ ଖାଇଲେ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରାରୁ ତୁରନ୍ତ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ବେଲପତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ଗୁଡ଼, ଅପସନ୍ ଡି ଭଜା ବୁଟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୁଡ଼, ଭଜା ବୁଟ। ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗୁଥିଲେ ଗୁଡ଼ ଓ ଭଜା ବୁଟ ଖାଇଲେ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରାରୁ ତୁରନ୍ତ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ।